काल हांवें एक व्हिडिओ अपलोड केलो न्हू साबुदानाचो हांवें तिजानांक घातले. साबुदानांनी कितेंय करून खावपा जाता. तिजानां घालून जाता वो साबुदाना रोस्ट कोत्ताय तव्याचेर आनी तेच पावडर कोत्ताय आनी हें कोन्न चॉकलेट बॉल्स करून खावपा जाता. जायती रेसिपी आहा साबुदानाची. ओके, हांवें तुका ते तिजानां कित्याक घायना, आमगे तो हजबंड न्हू अशें करून कितें केल्यार खावपा वचना. हांव जायतें स्वीट कोत्ता पूण खावपा वचना. हारी हारी म्हूण तेका दिवपा जाय. सो तिजानां घायले न्ही सो तो खाता. कित्याक तिजान बसून खावपा नाका न्हू, तेका तो येता आनी तेगे तिजान रोखडो खावपाचें तेगेलें. बसून तेका खावपा दिसोना टी व्ही चोयतन कितें खातलो एशान तेगें नाच. सो हांवें तें तिजानां घाता. तुमकां जायते भाशेन साबुदाना करपा जाता. ओके, येतोय इलायची बारीक केल्या इंतू येतोय भिकण दवरलें हें करून रोस्ट करपा. प्लेटी ऑयल लायता. ते बांगडे फ्राय करता आतां. वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. कशें आहाय तुमी सगळीं? हांव आज बरें. आयज हांव चेंज बाकून येतोय ह्यांत येयला ब्लॉग करूं. हितू 12:30 जालीं. हे ते बांगडे फ्राय करता आनी एक कोदान इंडक्शनाचें हें आहा, शीत आहा, रायस आहा. आतां रायस जाता. बांगडे जावपा येयले सो आतां हांव चिकी करून दवरता. हांव न्हू केन्ना कितें स्टार्ट करता न्हू गॅस बंद करून आसतना स्टार्ट करता. सो हांवें पयलीं भिकणां मातशें रोस्ट केलें. भिकणां रोस्ट करून ती सायडीन काडली आनी आतां हें दवरलें, फीश दवरल्या आनी तेच गॅसीचें बंद करून आसतना आतां चिकी करता. अशें करून मुगे कंटिन्युअस वर्क. आतां हांव इलायची घाता. चिकी जाय भिकण घायलें जालें. चिकी मातशें हें केलें हांवें बरें भाजिलां. तेश कोन्न बरी लागत ती म्हाका. चोय चिकी पिसीस मारले ते केसलेय जावं चिकी पिसीस सारको बी जालें नाय जाल्यार कांय जायना न्ही. पूण घराको कोत्तें तुका जायतें खावपा मेळटा न्हू. चोय व्हडलो धाकटो केदो जावं तो. ते पीस केसले जाल्यार कोंता येता न्ही, ते आमकां खावपा न्ही. ओके, मागीर मेळया नेक्स्ट व्लॉगान. हा व्लॉग हिंगा एंड कोत्ता. बाय, टेक केअर, गॉड ब्लेस यू ऑल. मोग आसूं. म्हाका लायक सब्सक्रायब करें, कमेंट मारें. ओके, बाय.